हाय सांग मैंने नमस्कार मो बादल आउटे वीडियो स्वागत करछि आउ मोना आज करी बेटे कोन करियो आज डालमा छुंक दबो मोना आज करछन्ते बेटे बढ़िया खाଇବା आज आ गोटे स्पेशल डिश बनउछन्ते आज जन्नी की आज गोटा कोन करे जन्नी की जन्नी आज गोटा भजा हबो सुखिला लंका आ रसुन सुखुला लंका और रसुन देकी केमि गोटा आज भाजिबे माने जन्नी आ अलगा दिन तो जानथिबे आपण माने गोटा भजा हुए गोटी कोन गोटी किया लंबा काटी काटबे एडे गुड जन्नी गोटा थोड़ी ना हबो एटा काटी पीस पीस करिए देखिया चलंत नुवा रेसिपी गोटा आ ता पई सब एठी डालमा करछ डालमा टिके छुक दे दबा डालमा पर आउटा कोन करछ एथि कढई रे ओ खटा वाह आज डालमा ओ खोटा आ जन्नी गोटा जन्नी आज भजा ता संगे रही कलम साग नहीं कलम साग भजा आज पूरा मना आज करियो आज 4-5 प्रकार आइटम करिवे आ चलंतु स्टार्ट कर देबा एबे छेचा आज करछंदी आ से डालमा कोथि सुकु दुछु किंची ओदा अदा रे करछंदी डालमा माने छुकु दुछन अदा रे पियाज रे रसुन दियाते अदा छुक होबा चलो देखिबा अदा से छुक करियो अदा छुकटा तो बहुत बढ़िया लागिवो सुखला लंकार केम कोन करिवे कोहलिया गोटा जन्नी मु आपण मानु देखेबी ना सब रेडी कर दिजंती जन्नी एग्रो छोड़ा छोड़ी करछंती देसी स्टाइल छड़ छेचुजंती ना छेचाटा ना पथुरी ना पथुरी में देसी स्टाइल छेचा हो जेटा राजी एथरे विशेष करिवा एटा खट्टा पई छेचा खट्टा पई एटा देखि परथि एटा गां स्टाइल टा नाही गां रु खाली मगै जेटा नाही एटा गां रु मगै करिवो एटा केवल ओळा सुने गुंफर मकाई ओळा सुने गुंफर ना एटा पछे जी खाइबा एते सुकुआ फुकुआ सब चटणी करी कि भेराइटी धणिया चटणी सब तो चटणी एते चलै छेची कि नाही चटणी पकाते चलेबे आ नाही कि चलन तो छोड़ा छोड़ी से करछंती कला पर रेडी कला पर आइटम बनला पर मु देखिबे आपण मन देखिबे सुखिला लंका आ लूण एबे मना करिवे गोटा जनी ताको सुखुला लंका आ लूण टिके ताको छेची लेनी तापरे रसुन टिके दिया रसुन दबो तरे ए लियो एबे रसुन तादरे कोन पकेलेनी काटिकी एटा कोन बेसर तार ना कोन एटा होचे मसलाटा ता मसलाटा जन्नीर मसला माने सुकुला भजा लंका आउ तादरे होची लूण आउ रसुन ए तो बडा बासुची चटणी भलिया किंतु मना करछन आज बडा नुवा स्टाइल करी आज मु देखि भलो लागियो तो आउ हां भलो लागिला आ करबो देखुछन केमति छेचुची से बसिकी माने मसलाटा बासी फटुची बढ़िया पूरा चटनी भलिया लागुची सुकुला लंका को रसुन आउ ता लूण पकेकी केते सुंदर भाबे ता छेचुचंती तमे जन्नीटा टिके छड़े दियो चोपा छड़े दियो हाउ ए से एबे मसला मना कर देबे तापर मु जन्नीटा को छड़े देउची तापर से केमति कोन करिए मु देखिबे एबे चलंतु देखिबा बासना एबे चलंतु देखिबा संग माने मोना कोन करचंती जन्नी की चोपा छड़े देगी ता भितरे ए जो अदा रसुन सॉरी ना ना एटा कोनटा सुकुला लंका रसुन लूण पकैथिले से छेचाटा को पर ता भितर जन्नी भितर पूरा ता चिरी ता पेट भितर पुरोजन देबे जन्नी पेट भीतर के सुंदर भाई पुरे दिजंदी दीटा जन्नी करचंती पूरा काटी चारि खंड करचंती गोटा करिया करा था बेसी बड़ बड़ जन्नी बोली ताको फाळा कर देचंती मझिरु नाही हां छिंकी अवस्था बाहर बजले ठंडा हे गेलानी नाही या सांगू खाली पखाड़ ए मसला सांगू पखाड़ ठंडा हे गेला तुमको नाही देसी मसला रा कमाल आ कोन एबे हे गेलानी आ से एबे चाटा अंक तांगर कर देबे टोटल मसला दे देगी ए छणा हवा भाजी तो बाटे कलरा जेमिति भाजू एरा एमिति कोन हे गेला ले अदिया खंडे हे गेला नाही मसला फिनिश हाथ रे दे दो ना ए बाप किछ होन हाथ दे दियो हाथ रे पुछि ना अरे किछ होन हाथ दे दो ना से मसला रा छेचा मसला केमिति करचंती मोना देखुचंती केते बढ़िया से कर दोची सु जानी गलानी रुसई नाही आउ शिखी गलानी ना मो बखरु ना एबे सब रेडी कर देले सब मसला मसला देगी रेडी कर देले चलंतु से केमति को फ्राई करियो को टाइप रो करियो ता रेसिपी ता म आपन मानु देखिबे आपन मान देखिबे एबे मोना कोन करचन देखिबा चलो तो कोन करचन ओ खटा तो बढ़िया मजे कर देछ ओ खटाटा मोना करचंती डालामा भी हे गेलानी हमर हां
ଡାଲମା এইটা তো কটা হয়ে গেছি মশলা তার ভিতরে তো খালি পড়ছি রসুণ আউ শুকলা লঙ্কা মশলা তো বেসর মশলা ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ରାୟ ଲୋକ କରନ୍ତି ମୁଁ ବି କରିଛି ବେସର ଦେଇକି ଭେଣ୍ଡିରେ କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ କେବେ କରିନି ମୋନା ଆଜି କେତେ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ମନ ଦେଇକି କ'ଣ ଆଜି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣରେ କେମିତି ଲାଗିବ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରେସିପିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଏବେ ସିଏ କେମିତି ସାଇଜ୍ କରି ଥୋଇଦେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ସାଇଜ୍ କରି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟା ଗୋଟା ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶୀ ଜହ୍ନି ହେଇଥିଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା এটা କ'ଣ ଚାଇନା ଜହ୍ନି ନା କ'ଣ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଚାଇନା ସ୍ୱାଦ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସିବ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତ ହେଇନି ମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ସେ ତ ଭାଜି ସାରିଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେଉଁ ଭଳିଆ ରେସିପି କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ମୁନା ତାକୁ ବନେଇଛନ୍ତି ହଳଦୀ ପକେଇଦେବା ତା ଦେହରେ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି ପୁରା ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭଳିଆ ନାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମର ଦମଦାର ଆଜି ଖାଇବାଟା ହେବ ଆଜି ନାଇଁ ଭେରାଇଟି ଖାଇବା ଆଜି ମନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣ ଦେଖିବେ କ'ଣ କରୁଛ କି ଶାଗ ଭଜା ବଢ଼ିଆ ମଜାରେ ଆଉ ସେଟା ହେଇଗଲାଣି ନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଗଲାଣି ନା ଜହ୍ନି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଗଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଆଉ ମୁନା ପୁରା ଶାଗ ଭାଜିବେ ନା ସବୁ ଡିସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲାଣି ବୋଧେ ନାଇଁ ଏତେ ଫାଷ୍ଟ କେମିତି କରୁଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ଭିତରେ ସରିସାରିଲାଣି ଆଉ କେମିତି ଚଲେଇଛି ସିଏ ଯୋଉ କଫି ପରମେଶ୍ୱର ଗାଧେଇକି ଆସିବେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ରେଡି ହେଇଯିବ ଖାଇବାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ମସଲାର ଝାକା ଭିତରେ ନାଇଁ ଖାଇବାଟା ଆଜି ଜମିବ ଆଉ ଏବେ ଶାଗ ଏଥିରେ ଭାଜ ଭାଜ ଟିକେ ଶାଗ ଟିକେ ଇଏ କରିବନି କ'ଣ କର ଟିକେ ଲୁଣିଆ କରି ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ପକେଇବ ହେଲା ଟିକେ ଅଲଣା କରିବ ଶାଗ ଭଜା ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏବେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବା ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଛି ଆଉ ମନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଖାଇବା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ଖାଇଦେବ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଖାଉଛି ମନା ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଲେ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରି ଦେଖୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ମନା ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି କହିବେ ସବୁ କ'ଣ ବନେଇଛନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ ବନେଇଛ ଏଇଟା କି ଡାଲମା ଏଇଟା ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ଓ ବାସୁଛି ବଢ଼ିଆ ଘିଅ ଛୁଙ୍କ କରିଦେଇଛ ବୋଧେ ବହୁତ ଚାଲା ଗଛ ଆଉ ଏଇଟା ଓ ଖଟା କଳମ ଶାଗ ଭଜା ଜହ୍ନି ଗୋଟା ଭଜା ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ମିକ୍ସର ଆମ୍ବୁଲ ଦଳା ଆଉ ଦେଖିଲେ କେମିତିଆ ଖାଇବା ମୋ ଝିଅ ତାର ଚଲେଇଛି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବ୍ୟସ୍ତ ଝିଅ ତାର ଖାଇବା ଚାଲିଛି ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଖାଇବି ଦେଖିବି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟଟା ଲାଗୁଛି ଖୋଇଦେବେ ମୋତେ ସ୍ପେଶାଲ ଖଣ୍ଡେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ରାଗ ଲାଗୁଛି ବେଶୀ ଲଙ୍କା ହେଇଗଲା ବୋଧେ ପ୍ରବଳ ରାଗ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରବଳ ରାଗ ଦେଖିଲେ ଆମ ଆଇଟମ୍ କେମିତି ସବୁ ମୁନା ବନେଇଥିଲେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପିହୁକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିହୁ ଖାଉଛି କେମିତି ବାଇ କରିଦିଅ ବାବା ବାଇ କରିଦିଅ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ମନା ଖାଇଲେ ମତେ ଖଣ୍ଡ କହିଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ କେମିତି ଜାଣିକି ଗୋଟେ ବନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ବନେଇଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦେବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ମୁଁ ବାଦଲ ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗରେ ଆଉ ମୋନା ସହିତ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ମୋ ପିହୁ ମୁଁ ମୋନା ଆଉ କେମିତି ମନା କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି ଏବେ ମୁଁ ରଖୁଛି ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗରେ